Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Nastavljamo Hogwarts Legacy, gdje nam trenutno onako fino piči sneg. Pre nego što krenemo s igrom, lajkujte i šerujte video, subscribeujte se na kanal i uđite na Discord server, link vam je u opisu videa. Idemo dalje sa misijama. Prošli put smo igrali drugi onaj veliki trial i vidjeli smo tamo Rookwooda i Ranrocka kako se svađaju, kako se ne slažu oko nekih stvari. A do sada smo mislili da oni sarađuju, jeli, uspešno, da tu nema nikakvih problema, ali u stvari ima. No, idemo mi dalje. Sljedeća misija nam je sa Poppy. Pa da vidimo šta ona hoće od nas. Priča o nekim tu stvorenjima, kako ih napadaju. Nemam pojma o čemu se radi. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. Priča o Highwingu, o neptečurini što imamo. But some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hog's Head, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Adoro. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? Možeš misliti. Kaže, misija se zove Fire and Vice i mi sad treba zajedno sa Poppy da istražimo ovu šumu u nadi da ćemo da nađemo šta to još poučeri nameravaju da urade. Vidi ga kentaur. Da, eno još jedan iza tamo. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Aha, znači kentauri su nam sad rekli da se poučeri sve više i više ovdje pojavljuju i da rade sve i svašta. Nije loše znati. Da, kaže Poppy da kentauri nisu baš intrigirani sa mađioničarima. Dobro. Sad usput onako čisto da vam kažem šta sam radio između ovih videa. Okej. Dugbog. Da. Čisto da kažem, znači, prelazio sam neke side misije koje nisu toliko interesantne za video. I otključao sam sve fluflameove, otključao sam, to je prešao neke one Merlin trialove kako bih povećao inventory. I to vam preporučujem da uradite što pre u igri. Imate i video koji je izašao juče, jel te, gde pokazujem kako se prelazi svaki tip Merlin triala.
Kaže, treba da pretražim da li ima nešto što se tiče poučera. Evo, ovdje ima neki ovih kaveza u koje hvataju na čudovišta. Ali da, čudno je što su ostavili to ovdje. Ova vatra nije baš tako davno gorela. Da, šta je ovo? Aha, ovdje su ove kože i krzna što su odrali, pa čak i ove kljove, jeli? Ne znam koje čudovište ima kljove. Takvo još nisam sreo. Dobro, što ima još ovdje? A, tu ima nešto. Šta je ovo? This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. Aha. I should tell Poppy about it. Ovo je nešto što ima veze sa goblinima. I čudno je što se nalazi na mjestu gdje su bili poučari. Odnosno lovokradice, kako ja je volim da ih zovem. Poachers were here. Izgleda kao da ili sarađuju ili su poučari uhvatili gobline. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. Zanimljivo, kaže Merlin only knows what's going on here, ili ti Bog zna šta se ovdje dešava. Znači Merlina smatraju Bogom. Look, down there. Definitely poachers. No creatures. Gle šta ga ih je, a? What are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Definitivno. Disillusionment, or perhaps a less discreet approach. Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Dobro. Treba da uđem tamo u onaj... Šta bi? Treba da uđem u onaj šator na nama. I da, još jedna stvar koju sam uradio, prešao sam assignment sa profesoricom koja nas uči o čudovištima i dobio sam moć, odnosno magiju koja se zove bombarda. To je jedna od najjačih ovih crvenih magija. I levelovo sam dosta, jel te, do 26. levela sam došao i otključao sam neke razne razne talente. Jedan od njih je Petrificus Totalus, koji je unapređen i koji sad ako se nalazi onako dvoje protivnika jedno pored drugog, onda to može da utiče i na njih. Ovi sad nisu bili dovoljno blizu. I da, imam talent koji mi pomaže da ostajem bolje sakriven. Znači kad se ovako šunjam, jeli? Kad sam sakriven s ovom magijom, disillusionment. Tako. Sad... Znači malo te ne mogu sve živo stealth da pređem. Dobro, dođi vamo. To izgleda. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Kaže kao da su branili ministra magije, lično. In Merlin's name? Ojoj. Are those dragons? Zmajevi, a? Šta je ovo ovdje od borbe zmajeva? Ja ne mogu da verujem da se ovim bave. Znači, hvataju čudovišta i onda prave borbe između njih. To im je izgleda jedna od ciljeva. The name makes sense now, and secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Da, mene ne smije da skontaju. Da ću ja da budem diskretan.
Don't know what Victor was sinking straight. maksimum. Ko? Da vidimo što ima ovdje još. Mogu ja tamo uopšte da prođem, nisam proverio. Da sigurno mogu, ali ajde proverim da li mogu i onuda. Da, ovdje ne može da se ide. Džabe sam ubio onog lika. Nisam džabe, zaslužio je. Realno treba te mračne čarobnjake uništiti. Znači, goblini i poučari definitivno sarađuju. Sad bi ovdje možda mogu da iskoristim onaj Petrificus Totalus. Da li će možda sad da zahvati ovog drugog? Hoće, evo ga. Nice. Ali ovaj skonto sad. A video je da se desilo nešto, ali nije mene video. To je dobro. Malo parice da skupim, nije na odmet. Znači, ove stvari koje skupljate, možete da ih prodajete, nećete ih izgubiti. Jedino što ćete izgubiti je ono što one donose kao defense, offense i health. Znači, stavite ono što je najbolje, ako želite, naravno. Ali nećete izgubiti izgled. Znači, možete da promenite na izgled toga što ste skupili. Čak i kad prodate. To je jako važno. Otkud ovdje ovan? Znači, od svih ovih čudovišta do sada koje sam vidio u igri, oni su uhvatili ovna ovdje i stavili ga u kaveze. Se ovi zmajevi uopšte bore ili se samo vrte u krug? Okej. Idemo je dalje. Ovdje izgleda ima mrtav zmaja. Prosto zmajevi. Da. Dobro, sad sam ja skupio Fringed House Scarf. I ako meni odgovara to što sam dobio, što vi muče zmaja ovdje? Vidjet ću vam posle ovo za šal. Sad nije toliko važno. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her out, shall we? Aha, znači uhvatili su ovog zmaja i sad pokušavaju verovatno da je pripitome tako što je muče. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Aha, znači zmajevo jaje imaju ovdje. Mi se čini kao da će uskoro da se izlegne. Da otključamo ovo. Evo ga. Odlično. Kako zanimljivo izgleda. Da, ovo što sam teo da kažem za šal, znači skupio sam šal koji ima izgleda kvalitetnije ocene u odnosu na onaj šal koji trenutno imam na sebi. I onda mogu da uzmem da obučem taj šal, ali i da ga prodam posle, jer taj izgled neću nikad izgubiti, jedino mogu da izgubim znači te ocene. Malo onako donekle nema smisla, ali kad probate sami vidjet ćete da to funkcioniše. Ajde da probamo stealth. Ovo je ovdje gore. Da mogu da se popne kod njega uopšte. Ne mogu izgleda. I vidjet ćemo. Da, vjerovatno je to i trebalo tako da se desi. Sad ćemo bombardu da koristimo malo. Tako. Nisam ovaj da gađu zmaja. Op, šta ovaj rikno? Više sam pogodio bure nego njega. Tako, op, skloni se. Bombarda. Nisam ga ni pogodio kako treba. Ajde. Mislim da je to. Još ovog samo da skinem i to je to. Dueling Fist mi toliko nije važno sada. Šta je ovaj?
Poacher animagus. Ovo je neki jači, a? Okej. Gdje sad stoji taj? Ne vidim ga nigde. Kakav je ovo vuk sada. Ovo je najžešća borba izgleda. Koju sam imao u igri. Ne računajući one... kako se zove, na trialima, onim glavnim, koje dobijam od onih davno, kako se zove, davnih profesora, od Rookwooda i ostalih. Opa, čekaj, njega moram s ovim, uzivamo. Okej, pogrešno. Šta, ubio sam ga tek tako? Ne mogu da verujem. Još bi pred mene, vidi ga. Okej. Gde ih još ima? A, ne mogu da verujem, ajde. Moram da iskoristim već Ancient Magic. Malo da ubrzam. Ovo je challenge za 100 goblina, znači to ima da prelazim 3 dana. Još malo. Šta sad? Aha. Čekaj, za ovo mi treba... Akio, jeli? Da. To je to. Sad... Hoće li biti druželjubiva prema nama ili ne? Ojoj. Ovo ne delo dobro. Okej. Tako može. A sad one nju napadaju opet. Možda da mi krenemo na poachere, a? Dobro, sreća naša, pa imamo protego. Nas napada, ne napada. Ne znam. Aha, okej. Pokazao sam je put i... ona ode sad. Sjajno. Sad mi treba da bežimo pošto se sve ruši. Titanski Merlin baš nije promislio ovo. A to? That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. Dobro. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Da, poachere su nas vidjeli. Mi imamo jaja od onog zmaja, što nije dobro. Trebalo bi da je vratimo, to u stvari. Da vidimo šta kaže... What should we do with the egg? Ajde vidimo šta da radimo s jajetom. Does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Da, definitivno. Should we expect trouble from the poachers? Sigurno. Given the trouble we just caused. It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. Pa dobro, šta da se radi? Sad imam ko Šojić onako metu na glavi. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Trofej. Nice. To jest achievement, pardon. Save a dragon. Dobro. Znači, sad smo skontali
šta to tačno poučeri, pa čak i goblini zajedno sa njima rade. Znači, hvataju čudovišta i koriste ih za borbe. Ono, verovatno postoji neko klađenje i tako te stvari. Transformation spell. Čini mi se da je transformation spell ono što i mislim, znači bukvalno da se pretvorimo u određene stvari. Dobro. Professor Weasley's assignment. Collect the field guide pages in Underground Harbor i collect the field guide page from the book on intermediate transfiguration in the library. Dobro, znači treba da skupim field guide stranice s 2 mesta. Ajde da vidimo gde se to nalazi. Okej. Znači ovo je biblioteka. Idemo tamo. I treba... Underground Harbor bi bila podzemna kao luka. Mislim da znam i gde se to nalazi. Mada nisam 100% siguran. Ajde da vidimo gde je ovo. Što sad idem gore. Izlazim iz biblioteke. Možda me zapravo ne navodi u biblioteku. Ovu koju sam ja mislio, nego neku drugu. Sad ćemo da vidimo, sad ću vjerojatno dole da idem. Peeves. Svašta. Ili upravo idem u Underground Harbor. Malo čudno funkcioniš ovaj GPS. Jeste, ovo je Underground Harbor. Da. Ovdje sam već bio. Tu sam skupljao onaj kao eye chest. Odnosno, skupljao sam pare iz onog sanduka što ima oko. Da, ovo je jedna od lokacija. So this is the underground harbor. Jeste. Ovdje sam već bio. Revelio. Sad ovdje bi trebalo da ima. Jeste, ovo je stranica. Tako. Ovdje imaš nešto. Dark flat cap. Dobro, to će da vidimo da li će da koristimo. A što me navodi vuda? Mislim da je ovo bug. Da, ovo su Apple mape u Hogwarts Legacy. Sad me opet ovdje navodi. Samo da vidimo Library Annex. I ajmo u biblioteku. Da li će sada me navede na dobru stranu? Aha. Sad me navodi negdje drugde. Samo da vidim. Znači ovdje gore. Okej. Da. Sad smo u biblioteci, definitivno. Nestade goblin. Book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Znači ovdje... vjerojatno ovdje. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Da, definitivno to tražim. Sofronija. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Stvarno. Some bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. They don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Ma naravno, uvek sam ja zainteresovan za takve stvari. Ubilo se, ali ajde. Just a few questions, Kad već and then moram. I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Da znam. Znači, pre nego što je
napravljen Golden Snitch, kaže koje magično stvorenje korišteno u Quidditchu. Možda Snakebird? No, incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Liquid Luck. Sad će da me obese oni što znaju sve o Harry Potteru. Ajde, pravit ćemo ovo. I'm afraid the answer was Felix Felicis. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Šta? The tale of the three brothers involves which magical artifacts? The Founder's Relics, Horcruxes, and Deathly Hallows. Aj, proćemo ovo. No, the answer was the Deathly Hallows. Naravno. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Koja lopta u Quidditchu je najveća? Ja mislim ova druga Bloodgear ili kako se već to čita. The bludger. I'm Bludger. sorry, but the correct answer was the Quaffle. Quaffle, da, znao sam da nije Snitch, to je ono najmanja. Their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Polyjuice. False. False. Correct. While polyjuice Nice. potion Pogodio can sam be jedno. used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Ovo su bilo laka pitanja? Isuse. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Eto, ako želite da I učite put the book back on the pedestal. malo više o Harry Potteru i eto, Hogwarts Legacy, eto, kako god želite to da kažete. Dođete kod Sofronije i onda vas ona istrese iz gaća i nauči vas svašta nešto. Kaže, attend Transfiguration class during the day. Ok, idemo kod profesorke Weasley na njen čas. Duše, ne znam da li je trenutno noć ili je dan, pošto sam ovdje u zatvorenom. Ali čini mi se da je noć. Obzirom da su sva ova svetla ovdje popaljena. Prepoznaje se to i da su unutrašnje strane kad je noć, ako nema baš nekih prozora i tako tih stvari. Obično onako je prigušeno svetlo. Tako da ćemo sad da se prebacimo na dan. Ok. Zašto se ništa nije desilo? Samo sekund. Znači, wait, yes. Evo ga, sad radi. Dobio sam pismo od Poppy's Fitting, možda zato nije htjelo. Zove me u 3 broomsticks da se nađemo tamo. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Da, evo sad pokazuje. You all know what to do. Da, treba da vežbamo sada, to je prvo da naučimo, pa ćemo onda da vežbamo. Mislim da će ovo biti najkorisnija, a i najzabavnija magija do sada. Transformation. Sad, da li mogu da biram u što ću da pretvorim, ono, da li imam tipa neki izbor između nekoliko stvari. Ok,
Ok, svi prave leptire. Beautifully done. Da vidimo što sad mogu da radim. Dismissed. And remember, I bit će se naučio sve magije u igri. Da, uključio sam baš sve. I sad mi fali bukvalno još jedan spell set da bih mogao da stavim sve te magije. Ovo je transformation, jeste. Jedino što je ostalo još da se nauči su unforgivable curse, odnosno kao neoprostive kako se to zove, kletve. Znači imamo, ovo ovdje bi trebalo da su isto, ne znam ja, neke kletve, ili, da, u suštini može tako da se kaže, ali ovdje imamo kao neoprostive kletve. I to još može da se nauči, samo nisam siguran kako tačno, vidjet ćemo kroz dalju igru, tu ima kao neke najjače, tipa ova kadevra, Crucio i Imperija, to su najgore kletve koje možete da iskoristite na vašem protivniku. I sad da vidimo gdje da stavimo ovo, može ovdje. Ko? Da vidimo što kaže profesorka Weasley. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Čini mi se da... Thank you, Professor. Da, assignmenti su jako pomogli. Tu sam naučio dosta onih magija. Now it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit Čula to je kitchens za neke stvari and da sam the išao. graveyard with Da, you da. to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Ma jok, nije uopšte. Pa sad... I nije i jeste, Rećemo da Not nije. at all. I'm fascinated by ghosts and food, and I was interested in learning more about the castle. I'm and fascinated surrounding by area. ghosts and food. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Ok, da, bližimo se kraju igre, jeli? I... The training dummy is available. I onda može... Glad to see you were paying Onda mora da attention bude to spreman za the to, jeli? the transformation spell. Sad... Pa sa šta ja mogu ovdje? U suštini pretvaram protivnike u buriće i tako te stvari. Izgleda ne mogu da biram u šta hoću da pretvorim nešto. Evo ga Sebastian Sallow. Dobro, treba da se nađemo s njim. I evo ga i Lodgok, koji nam u suštini nije javio još šta se dešava sa Ranrokom. Remember our meet mentioning something about gobbledygook. I jeste. Ok, sad kad je svako rekao šta hoće da kaže, to je šta je hteo da kaže, ostaje da ja kažem svoje za kraj ovog videa. Konačno sam ja došao na red u sopstvenom videu. Ovdje bih završio, tako da hvala svima koji su gledali. Vidimo se neki sljedeći put. A dotle lajkujte, šerujte video, subscribeujte se na kanal i uđite na Discord server.